अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती हर साल दुनिया के 2 करोड़ लोगों को ये मुल्क देखने पर मजबूर कर देती है। आप यहाँ शहरों और देहाती इलाकों को देखें तो लगेगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। रबड़ का टायर, टेलीफोन और टेलीविजन भी इसी मुल्क के बाशिंदों ने इजाद किए। यहाँ की खूबसूरत हसीनाओं को देखकर इंसान बौखला जाता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की। हम देखेंगे यहाँ की खूबसूरती, हजारों साल पुराने कासल, लोगों की तर्ज जिंदगी और यहाँ के मशहूर मकामात। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। स्कॉटलैंड बरतानिया का एक खूबसूरत सा मुल्क जिसे देखने और यहाँ घूमने के लिए दुनिया का हर सयाह ख्वाहिश रखता है। ये मुल्क धुंध में छुपे हुए बुलंदो बाला पहाड़, गहरी नीली झीलें और सदियों पुराने किलों की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है। इसे एक तिलस्माती मुल्क भी कहा जाता है। आपके इल्म में इजाफा करता चलूं, यहाँ के सरसब्ज जंगलात और जदीद शहर इतने खूबसूरत हैं कि जेम्स बॉन्ड और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों को यहाँ बनाया गया, जो कि दुनिया की ब्लॉकबस्टर मूवीज हुई और सबसे ज्यादा देखी गईं। स्कॉटलैंड का कुल रकबा 77,933 मुरब्बा किलोमीटर है और ये बरतानिया का एक अहम और तारीखी मुल्क है। स्कॉटलैंड की कुल आबादी 55 लाख लोगों के करीब है। रकबा बहुत ज्यादा है जबकि आबादी बहुत कम, इसीलिए आपको हर जानिब अमन, सुकून और हरियाली ही नजर आएगी। स्कॉटलैंड को किलों की सरजमीन क्यों कहा जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्कॉटलैंड में एक वक्त था जब यहाँ 3000 से भी ज्यादा किले मौजूद थे और ये किले हजारों साल पुराने थे। एडनबरा कासल, ये किला 900 साल पुराना है। इसे 12वीं सदी में बनाया गया था। ये कासल शहर के बीचों बीच एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। ये जिस चट्टान पर बनाया गया था वहाँ इंसान पिछले 3000 सालों से रह रहे हैं। दरअसल ये पहाड़ एक मुर्दा आतिशफिशा है। इस किले को मजबूत पत्थरों और लोहे जैसी बुनियादों से तैयार किया गया है। ये कासल काफी बड़ा और खूबसूरत है। जो भी सयाह यहाँ घूमने आता है वो इस कासल का विजिट जरूर करता है। इस कासल की ये तारीख है कि जो भी दुश्मन यहाँ आया उसे शिकस्त ही हुई। नाजरीन, अब हम देखेंगे स्ट्रीलिंग कासल। ये किला 900 साल पुराना है। इसे स्कॉटलैंड की चाबी भी कहा जाता है। इसकी दीवारें इतनी चौड़ी और ऊंची हैं कि उस दौर में इसे तोड़ना नामुमकिन था। इसके अंदर शाही महलात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये किला काफी ऊंचा है। किले के ऊपर खड़े होकर नीचे का सारा इलाका साफ नजर आता है। ये किला बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर और चूने का गारा बनाकर तामीर किया गया है, इसलिए आज सदियों बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इनको इतना मजबूत इसलिए बनाया गया था कि दुश्मन की तोपों के गोले इनको तबाह न कर सकें। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडनबरा है, जो दुनिया के हसीन तरीन शहरों में से एक है। ये एक कदीम शहर है। यहाँ इंसानी आबादी के आसार 2800 साल पुराने हैं। इस शहर के एक तरफ समुंदर और दूसरी जानिब मुर्दा आतिशफिशा पहाड़ मौजूद हैं। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 5,50,000 के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ का ओल्ड टाउन और न्यू टाउन दोनों बहुत मशहूर हैं। एडनबरा का रॉयल माइल ये एक लंबा रोड है जो किले से शुरू होकर शाही महल तक जाता है। यहाँ की पत्थरों से बनी गलियां और कदीम इमारतें सयाहों को अपनी तरफ महसूर करती हैं। एडनबरा के अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत पार्क, ओपन बाजार और मशहूर सियाहती मकामात मौजूद हैं। एडनबरा समेत पूरे स्कॉटलैंड में सफाई सुथराई इतनी है कि ढूंढने से भी कचरा नहीं मिलेगा। जगह जगह खूबसूरत मुजस्मे देखने को मिलेंगे। इस पूरे शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया है। इस शहर का चप्पा चप्पा देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर में स्कॉटलैंड का नेशनल म्यूजियम भी मौजूद है, जो बहुत बड़ा और तारीख से माला माल है। इसकी बाकायदा टिकट खरीदना पड़ती है। गैर मुल्की सयाह इसका विजिट जरूर करते हैं। इस शहर में दी माउंट नामी एक मकाम है जो मशहूर और मारूफ है। इस जगह पर क्रिसमस का खूबसूरत माहौल भी बनाया जाता है। याद रहे
کہ پورے برطانیہ میں لندن کے بعد اسکاٹ لینڈ میں سب سے زیادہ غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ ایڈنبرا ہی وہ شہر ہے جہاں ہیری پوٹر مووی کو بنایا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ کے موسم کی بات کی جائے تو یہ ہر 5 منٹ کے بعد تبدیل ہوتا ہے، کبھی بارش، کبھی سرد ہوا، کبھی بادل تو کبھی دھوپ۔ یہ سارے مزے ایک ہی دن میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں البتہ یہاں کا زیادہ تر موسم سرد ہی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بھی ہلکی ٹھنڈی ہوا، بادل اور بارش ہوتی ہے، جبکہ سردیوں میں اسکاٹ لینڈ کا زیادہ تر حصہ برف سے ڈھک جاتا ہے اور یہ دن کافی مزے کے ہوتے ہیں۔ ان دنوں ہمسائے ممالک سے لوگ آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا فیسٹیول اگست کے مہینے میں ہوتا ہے، جو کہ ایڈنبرا شہر میں ہی منعقد کیا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ تہوار صاف ستھرا اور فحاشی سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر نان مسلم لوگ رہتے ہیں، اس لیے وہ ہر طرح کا لباس پہن لیتے ہیں اور یہ ان کے کلچر کا ایک نارمل سا حصہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی سڑکیں اتنی کھلی اور خوبصورت ہیں کہ بس میں بیٹھ کر لگتا ہے جیسے ہوا میں سفر کر رہے ہوں۔ نہ کوئی جمپ اور نہ ہی کوئی بریک۔ یہاں سنگل اور ڈبل ڈیکر بسیں دونوں ہی چلتی ہیں، جن کو خوبصورت پینٹنگ سے سجایا جاتا ہے۔ لوگ ان بسوں پر شوق سے سفر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ پرائیویٹ ٹیکسی بھی چلتی ہیں جو قدرے مہنگی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹرین دنیا کا خوبصورت ترین نظارہ کرواتی ہے۔ ویسٹ ہائی لینڈ میں چلنے والی ٹرین پہاڑوں، سرسبز میدانی علاقوں، سمندر، دریا اور جھیلوں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ یہ سیاحوں کا ایک یادگار سفر ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم سوئٹزرلینڈ کا سفر کر رہے ہوں۔ اس ٹرین پر ہیری پوٹر فلم کو بھی شوٹ کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے سردیاں آتی ہیں یہ سارا علاقہ سفید برف کی چادر میں لپٹ جاتا ہے۔ ناظرین اگر ہم شہر گلاسگو کی سب وے دیکھیں تو دنیا کی خوبصورت ترین اور جدید ترین ٹرینیں یہاں چلتی ہیں۔ یہ ٹرینیں انتہائی صاف ستھری اور لگژری ہیں۔ لوگ زیادہ تر میٹرو ٹرین اور ریل گاڑی کا سفر شوق سے کرتے ہیں اور بہترین ٹائم گزارنے کے لیے اس سے بہتر حل کوئی نہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے ایئرپورٹ بہت بڑے اور خوبصورت ہیں۔ پاکستان سے ڈائریکٹ اسکاٹ لینڈ کی فلائٹ نہیں جاتی، آپ کو دبئی یا ترکی سٹے کر کے آگے جانا ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک ہیں، خوش مزاج اور دوستانہ نیچر رکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے؟ تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں سیٹل ہیں۔ پاکستانی یہاں ڈاکٹرز، نرسز، انجینئرنگ، ڈرائیونگ، گروسری شاپ اور پیٹرول پمپ کے شعبوں میں اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ شہر گلاسگو اسکاٹ لینڈ کا منی پاکستان بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں سب سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ حمزہ یوسف کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، جو اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ہیں، جن کا عہدہ وزیر اعظم کے برابر ہوتا ہے۔ پاکستان سے اسکاٹ لینڈ جانا ہو تو برطانیہ کا ویزا لگوانا پڑتا ہے۔ برطانیہ یعنی UK۔ یہاں کا ویزا یا تو آن لائن خود اپلائی کریں، نہیں تو کسی اچھی بااعتماد ٹریول ایجنسی سے کروائیں۔ 6 ماہ کا وزٹ ویزے کی فیس 50,000 تک ہوتی ہے اور ٹکٹ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ تک ہوتی ہے۔ یہاں کھانا پینا اور رہنا سب کچھ مہنگا ہے۔ بہتر ہے کہ آگے آپ کو سنبھالنے والا کوئی ہو۔ اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اسکاٹ لینڈ کی فضا اور ہوا اتنی صاف ہے کہ کئی میلوں تک کا نظارہ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر بآسانی کر سکتے ہیں۔ یہاں کے دیہات اتنے خوبصورت ہیں کہ جیسے کوئی تصویر ہو۔ ہائی لینڈ کا علاقہ روح کو تازگی بخشتا ہے۔ میلوں تک جہاں بھی نظر جائے صرف سبزہ اور پہاڑ ہی نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شوق سے کیا کھاتے ہیں، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ ہگز نامی ڈش شوق سے کھاتے ہیں، جو بھیڑ کے گردوں، پھیپھڑوں اور دل کو بھون کر بنائی جاتی ہے اور کافی لذیذ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ فاسٹ فوڈ جیسے کہ پیزا، برگر وغیرہ اور سی فوڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی فون کو ایجاد کرنے والے الیگزینڈر گراہم بیل بھی اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتے تھے؟ ان کے علاوہ جان لوگی بیئرڈ، اس انسان کا تعلق بھی اسکاٹ لینڈ سے تھا جس نے ٹیلی ویژن کو ایجاد کیا۔ اینٹی بائیوٹک پینسلین بنانے والا انسان بھی اسکاٹ لینڈ سے تھا، جس کا نام الیگزینڈر فلیمنگ تھا۔ گولف نامی کھیل کا آغاز بھی دنیا میں سب سے پہلے اسکاٹ لینڈ نے 15ویں صدی میں کیا تھا۔
क्या आप जानते हैं कि जो रबड़ के टायर आपकी गाड़ियों के नीचे चलते हैं, ये भी स्कॉटलैंड के बाशिंदे ने बनाए थे, जिसका नाम जॉन बाइडन डनलिप था। इन सब अफराद के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी। स्कॉटलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी एक दास्तान है। स्कॉटलैंड की बीचेस इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा लोग और फहाशी देखने को नहीं मिलेगी। गर्मियों में सिर्फ चंद एक लोग वहाँ जाते हैं और नहाकर वापस आ जाते हैं। स्कॉटलैंड की नाइट लाइफ भी काफी मजे की है। लोग सारी सारी रात गलियों में रोड्स पर खूब एंजॉय करते हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ शराब काफी आम है, हत्ता कि ये लोग शराब को खानों में भी डालते हैं। यहाँ तालीम का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया की आला तालीम देने वाली यूनिवर्सिटीज में से एक है और सदियों पुरानी है। दुनिया के आला तजर्बाकार डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। यहाँ पर इलाजात काफी महंगे हैं। हाँ, अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको इंश्योरेंस दी गई है तो आपके ये इलाज बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह स्कॉटलैंड खूबसूरत है वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। ये लोग हकीकतन ब्रिटिश यानी गोरे लोग कहलाते हैं। इनका कल्चर, माहौल और जुबान यूरोप से बिल्कुल अलहदा है। ये लोग अपनी तहजीब को और पुराने कल्चर को उजागर ही रखते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी स्कॉटलैंड के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज।